my god. কি কাটলাম গো? দুজনে মিলে কাটতে খাইতে হয়। এই যে একজন পালোয়ান, এই যে আরেকজন পালোয়ান, এই দুই पारतम ने क्या था वो केमने बुझन ना और बाकी रख लो अपना हम हैं इधर कटहल का पार्टी चल रहा है देखो सब लोग भाई लोग कितना ये तो बड़ा बड़ा वीडियो कर रहा है बहुत छोटे छोटे करके काट दिए सिर्फ दिशा ए हमने तो काई खाई लेते काई तो तुझे ना के तो हमने हाथ तो खाया शुरू कर देखो बड़ा काटते हुए बड़े ना बाकी कंपनी আসছে हां তেল ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ বাংলাদেশের কাঁঠাল কাঁঠাল বলে কাই ছুরিতে কাটুন নাকি এই ছুরি এটা ছুরি কাঁঠাল আমরা আগে খাইতাম হলো দেশে খাইতাম যেমনি আর আমি গাছ থেকে পড়ে যাইতো আর এখন এই কাঁঠাল মনে করতে আস না এই বাদাইমের মতো রান করব না আগে কাঁঠাল খাবার গেলে বলছে রাই কোদাল আর চাপাটি লাগবে